आता आरती सुरू होत आहे। सर्वांनी एका सुरात आरती बनावी। अब आरती शुरू हो रही है, आप सब एक सुर में आरती गाइए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय। आरती साई बाबा सौख्यदाता जीवा चरण रजातली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा जाळूने आनंद सत्वरूपी राय दंग मुमुक्ष जनारावी निज डोळा श्रीरंग डोळा श्रीरंग। आरती साई बाबा जयामती जैसा भाव तया तैसा अनुभव। दाविसी दया गना ऐसी तुझी हे माव तुझी हे माव। आरती साई बाबा तुमचे नाम ध्याता हरे संस्कृती व्यथा। अगाध तव करणी मार्ग दावेसे अनाथा दावेसे अनाथा। आरती साई बाबा कलियुगी अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला। दीनचातक निर्मल तोया निज सुख। पाजावे माधवाया सांभाळ आपुले भाग आपुले भाग। आरती साई बाबा सौख्यदातार जीवा चरण रजातली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर बाबा रमावर साई बाबा रमावर।
शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहो याहो अवघे जण करू बाबांचे वंदना साई से वंदना गुरु बाबा से वंदना गणू म्हणे बाबा साई धाव पाव माझे आई पाव माझे आई धाव पाव माझे आई घालेल लोटांगण बंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे रंगीन आनंद पूजेन भावे वाळीन मनेना त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे अनंता तुला ते कसे रे नमावे अनंता मुखांता शिणे शेष गाता नमस्कार साष्टा